Hello everyone. Hello Ma'am Girly. Have a nice day to you po. And before I begin with the chosen topic that I have, I would like to personally thank you po for giving me a privilege to have this reporting today because I believe that it can help me to improve or enhance my skills when it comes to speaking, and also it can help me to improve the level of my confidence. So before that, thank you so much po sa inyong patience when it comes to our activity. Thank you po for giving us so much time, no? A lot of time, walay pressure po sa inyong ginahatag sa mga time when it comes to our exam. Thank you so much po mga girl. So, let's start and I hope na makaya. Okay, the topic that I have choose is all about karate. Now, let's talk about the history of karate. Now, let me read first before I give you further discussion about this topic. So the origin of karate is in midway between Japan and China. So it's become obvious that karate is a mixture of both Japanese and China's Kung Fu. In 15th century, there was a kingdom called Yuan. Being one of the wealthiest kingdom in Asia, it was trading with many foreign countries. So, when we heard the word karate, it is very believable ba na it came from, the origin came from Japan because, we usually heard the Japanese na mag-istorya o kanang kargadong mga no? Arigato. So, when we heard the word karate, it is very kanang believable na origin din niya is Japanese. Unlike sa China, ang ihapong kanang ginadala is kanang kung fu fighting. So murag ka ng mga Chinese pwede siya ang datingan niya. And so pag mag-istorya about sa karate, is very kanang interesting ba? It is very interesting topic that we need to learn. And also we need to apply it in ourselves in order for us to defend or in order for us to know how to defend ourselves when it comes to isod na mga butang. So, the history of karate is the origin of karate is from Japan. Next, so let's proceed. Karate is a Japanese martial arts technique that needs development of defensive attack and counter-attacking body movements. Although this game teaches an individual of art of attacking and self-defense, the solid motive is the self-improvement. So the main point or the main motive of this kanang karate, no, is kanang para matudluan ang tao how to defend themselves, no. Nani siya kanang aspeto sa pag self-defense nimo sa imong pag-defend nimo sa imong kaugalingon pag-abot sa mga enemy. Like kanang, for example, kung naimo attack sa imuha, di ba, you know how to defend yourself or unsaon nimo pag-defend mo sarili sa sitwasyon nga magkalisod ka. So, kanang karate is a Japanese martial art technique, no. Kanang dili lang siya about sa kanang karate lang, blocking lang, kundi napo ni siya self-discipline, no, naga-develop po ni siya og self-discipline and kanang ang imuhang self mismo na ay development pag mo enter kasing ani nga mga butang because naa siya kanang coach, and ang main function sa coach ani niya is to discipline his students pag-abot sa mga butang na dapat i-disiplina ang iyang estudyante, especially pag kanang abot na sa pag kanang self-defense sa imong pag-defense sa imong sarili sa mga butang. So, let's continue. Discipline, persistent effect, mind balance are some keyword that define best of karate practices. So, ang mind balance ani niya is kanang ang mind balance na ani siya pag mag-apil tag karate, no, naadyo na siyang mind balance and kanang disiplina sa sarili, no. Mo ni siya ang kanang keyword kumbaga when it comes to karate. Dili man pwede na mapataka kag sumbag or kanang sometimes we need kanang discipline sa tong sarili in order for us to grow or kanang to have improvement sa imong sarili also. This is not about karate lang na sumbag lang ka, depend lang ka, no. Naga-develop pud ang imong self-discipline mismo sa imong sarili, naga-develop pud na siya para mahimo kang a better person. Okay, so let's continue.
The word kara means empty and ti means hand, no? Kara means empty. That means wala kay gigunitan. So, di ba, ang ti means hand. So, empty hand kanin ang mga butang. Diba? Empty hand kanin. Wala man ta kitag karate nga nagunit og sundang, wala ta kitag karate na gunit og kahoy. So, empty-handed ka na mo-fight sa enemy na mo-attack sa mga. A suffix do or karate do adds meaning of defending himself empty-handed. So, kanang usually makita na to ang mga tao na nagkarate or nag-defense lang sarili sa pamaagi sa pagkarate is kanang empty-handed yun sila, no? Wala may karate na nagbitbit o kanang mga bisang unsa na weapon to defend themselves, no? It's all about empty-handed na mag-fight sa enemy to protect or to defend themselves. Okay? So, pag abot sa karate, walay laing gigunitan kundi empty-handed siya using hands or sometimes ang PL nimo muna siya ang defend mo or gamito ni mga weapon para i-defend mo ang sarili. Okay. The country of Japan is not the only country who held or having the activity or the event of karate. So there are many countries who are participating in this activity, such as there are 39 countries in Asia take active participation in this game, including the country of India, Bangladesh, UAE, Singapore, Saudi Arabia, Indonesia, Cambodia, Iran, Jordan, Kazakhstan, Pakistan, and many more. So, the word karate or the activity of karate is very well-known around the globe. No? Apart from Asia, the game though has its popularity in many non-Asian continents like Europe, Africa, Pan America, and Oceania. No? So, ang karate wala lang siya nagstay sa Japan. No? Wala lang siya nagpundo sa Japan na wala siya nahimong famous. No? Karate, it is very well-known activity. Kanang dili lang ni siya sa Japan lang nagpuyo, diha lang siya na known. Kundi the whole globe gid siya na known siya because of its kanang development or kanang because of its impact or impartation to the whole globe gid. So nahimo siyang well-known because kailangan siya or gamit siya. Actually nahimo siyang kanang na siya kanang kaganapan or organization na nahimo siyang organisasyon in each different countries, no? Dili lang siya sa Japan taman kundi sa whole globe gid siya na known siya, na well known siya. Okay. So the people who are engaging or involving themselves in karate dili nasa usually ginabuhat sa mga nagkarate is kanang mag-warm up sa sila. So warming up is very important before starting doing the karate because you know why karate is good, sabi dito. Karate is good to practice when it begins with warm up. It brings flexibility to your muscles. Now, in every activity or in everything that we do, especially kung mag-workout ka, di ba, naamang dyan na siya mga warm-up kay naay ka na maguba yung mga muscles diri or mabikil kung dili ka mag-warm up una. So, especially, pag-abot sa karate, kay grabe yun na silang mga movements sa ilang kamot, sa ilang tiil, in tanan body siguro, malihok yun pag-abot sa karate. So, especially, it is very important na mag-warming up yun, warm up una before mo so good sa ilahang activity sa pagkarate. So dili pwede nga kanang pag-abot nimo sa usa ka sa eskwelahan mo diretso na kag sumbag-sumbag no kay night tendency na madaot imong lawas ang mga organs ang mga muscles nimo or ang mga kanang mga kaugatan nimo mapikil siya. Usually di ba nakatry, let's say for example pud sa swimming, di ba napoy warming up, so tanan ginabuhat gid ng mga kanang outer activity or tanan mga ginabuhat ng mga aktibidad na gina sila warming up before mag-start para dili maapektuhan ang lawas, dili madaot ang mga lawas. Before mag-start, warming up na siyang pinaka-exam. How to do a basic punch. So na diri ginatudlo ko diri ang basic punch kanang pagsumbag. Number 1, nandun natin dito is, ang tawag niya is chokozuki, is the Japanese word that means direct punch ng karate. So, chokozuki is the Japanese word na direct siya. Let's say, kanang pinaatubangan din na pagsumbag ba, dili ka nang pinaana, para direct din siya, or sumbagong ka, direct din na muna ang tawag ana.
Shokozuki. Blocking teaches us how to do a forearm in blocking. So, ang karate, nandiyan siya mga form, no? Dili lang siya kanang sumbag-sumbag lang. Napo kay step na dapat buhaton or i-follow na ito sa imong coaching. Isa na involved na ang blocking. So, we will talk about blocking kung saan pag-block niya, istoryahan natin na siya. Okay, so, sa karate na blocking yung mga ginatudlo sa coach. So, number 1 is kanang na sila ginatawag na uprising block. So, this is one hand should be above your head and under just by the side of your waist. So, ang forma ni siya nga blocking is kanang nakaana siya ba? Nakaana. Mura siya kanang, mura kag nag-defense sa imong ulo tapos imong kamot na diri sa pika sa imong waist pa pika. So, when we say for example, kung may attack sa imo, so ang imong position is like nagana siya. So, ang imong gidipinsaan is ang imong ulo para dili maigo siya pag sumbag sa kalaban. And this one is kanang bikas na mong kamot prepare po niya siya to attack the enemy. So, mano siya ginatawag na upper rising block. So, number 2 is middle block. The initial body posture will be just like keeping your own arm straight, vertically upward with the ground and another at your waist level facing forward. So, ang middle block is like parang ganito siya, parang nagkaana siya. Ang forma niya. So, para pag sumumbag sa kalaban, mag-attack din ka. Correct, no? So, ito siya ang mga blocks. And next, nato sila ka ng practicing kicks. So, pagsipa. No? So, i-action na to ni. Okay. Pwede na dili action. So, napoy ka ng pangsipa ang kanang karate. So, ang practicing kick, number 1 is kanang front kick or sa Japanese word is megari. Teaches you how to attack a person with the balls of your foot. So, ang is kanang like pinaanak gid siya. So, ang pagsipa is ang atubangan siya na pagsipa. And next is side kick or in Japanese word yukogeri. Here we use the side or blade of our foot. The attack is then sidewise upon the lower part of the opponent. So, kung magtakilid ka, pagsipa nimo sa kalaban is like pinaana siya. Pinatakilid na pagkasipa nimo sa imuhang enemy. Next is roundhouse kick. So, kani siya nga sipa. In this, we have to hit the opponent with the ball of our foot like megari, but the process is slightly different. So, kung sa megari, nakatakilid ka tapos gisipa nimo ang imuhang tiil murag nakaana siya posisyon, kani siya slightly different lang ni siya kay mura kag nagtalikod pero nag-alsa sa imong tiil. Mo ni siya. Next is hook kick. So, first step is to keep your foot apart. So, bilangkan sa imuhang mga tiil. Keep your right foot forward, then left foot backward. Now, take the right foot upward. So, ibilangkad mo siya, tapos pagka manusipa ka, pataas ang imuhang tiil. So, next is back attack. So, here one will focus on how to attack his opponent from the backside. The principle of attack remain the same as that of hook kick. So, ang pagsipa ni mo ni pinatalikod pero ang imuhang lawas murag nakatakilid siya pero ang imuhang lawas ang imong pagsipa is patalikod siya. Botong defending mo pag ang imong kalaban is nasa likod siya. Okay. So, usually ang mga tao or ang mga students sa karate na sila yung mga belt na ginagamit, no? Na ay klase-klase, lahi-lahing color ang mga belt na ginagamit sa karate. So, kani siya, dili lang siya bakos lang tungod kay na ipataon-taon sa ilang hawak, no? Kani siya nga mga belt is na siya ka na meaning, na sila yung mga meaning. So, ang white belt, the birth of the new light is indicated by the white. In karate, it usually depicts for a person who start to learn karate, keeping in mind about the different challenges that he is going to face. So, ang symbol sa white belt kanang ang student na maka-bear in mind siya na nagasugod pa lang siya o mag-atubang siya o different challenge ani na iyang gisudlan. And
next is the yellow belt. It symbolizes the first ray of sunlight. So in karate, its meaning is that now the student's mind is open to accept more possible techniques and methods. So just like the sun right now, kuyaw kay ang Japanese kay every belt na nasa ila is like naagi mga meaning gid siya, meaningful gid siya. And this is not about belt lang, kundi usually ang mga students na naga-aim ani nga belt is like ma-proud sila because they all know what is the symbol or what is the meaning of that color or of that belt na ilang ginasuot. So it can help them to kanang motivate themselves and how to kanang develop more and learn more in karate to aim that belt. So mo to siya ang yellow belt, symbolizes siya is like a sunlight. So next is the orange belt. So this belt is the light is an indication of spreading of light on the earth. So it shows how the student is expanding its knowledge in the field, no? So same is true sa orange belt nila, sa orange na bakos. Ang light, diba? Ang light mo na siya, ang sunlight mo na siya ang nagahatag doon ka ng kahayag sa kalibutan. So same as true sa student nila, naga-expand sila, ang student naga-expand sa knowledge. So pag ang student ginatagaan na sila og kanang orange na belt, so that means ang coach nila nakita nila nga nanay kanang more knowledge na naga-expand na ang knowledge sa isa ka estudyante when it comes to karate. Yan na lang siya. Next is we are having brown belt. So this shows that the plant is full grown and it is ready for the harvesting. Similarly, the karate it indicate that the student has gained adequate knowledge about the skills and now he is ready for the combat. Now kuyaw kayo ang mga symbol sa ilahang mga bakos kay kanang meaningful gid kay siya. So just like the plant, kung mag-grown na siya, ready for harvest na. So same as true sa student, pag kanang knowledgeable na siya about anang butang, so ready na siya for the combat, no? Ready na siya, prepare na siya sa sarili para ibutang siya sa field na ilaban na siya sa competition. Next is the red belt. So it signifies the depth of the knowledge that the student possesses, the ability to give those a successful direction. And the last one is black belt. Every glowing object has a dark shadow behind it, and that is what this color is all about. So this belt shows the person wearing it has mastered all the skills and possesses a great ability within him to enlighten others with his knowledge. So pag nana sila sa black belt, meaning very knowledgeable na jud kay sila. Naghan na jud kay sila alam in all aspect and all techniques sa karate is ilan na jud na learn and they are ready to spread their knowledge towards other people or towards other children na who wants to learn karate. So ready na sila kani sila murag kumbaga sila na pud ang mahimong next na mahimong coach or kanang mahimong kanang tao na mag-enlighten sa mind sa uban why they should participate or why they should involve themselves in karate. So these are the people who are really wearing black belt. Okay. Next, so that is the last part of the topic. Okay, so thank you. Nag-end na gid ako ang report and I'm very sorry po and pasensya kayo ma'am. Ma-conscious jud kay ko sa kung naong magtan-aw sa camera and kanang usay mawala sa focus. Thank you so much po. I hope na nagustuhan nimo akong report and I hope na dili kayo siya pangit tanawon sa video. Thank you so much po and I hope na ma-satisfied ka sa ako ang gibuhat na report po ma'am. Bye-bye. God bless.